दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद। आप देख रहे हैं डेली हिंद। गाजा की साहिल की तरफ बढ़ रहा 50 कश्तियों का काफिला जिसका नाम ग्लोबल समोद फ्लोटिला है। यह सिर्फ नाव का कारवां नहीं बल्कि इंसानियत की आवाज़ और जुल्म के खिलाफ इत्तेहाद है। दुनिया के 44 मुल्कों के लोग उठ खड़े हुए और 50 से ज़्यादा जहाज़ गाजा की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जहाज़ और उसका काफिला इजराइल के लिए बहुत ख़तरनाक है क्योंकि गाजा की नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इजराइल बरसों से गाजा के पानी और ज़मीन की कड़ी निगरानी कर रहा है ताकि हथियार और सामान वहां पहुंचने से रोका जा सके। 50 नाव पर मुश्तमिल ये ग्लोबल समोद फ्लोटिला जब गाजा की तरफ बढ़ता है तो यह इजराइल के कंट्रोल और इत्तेहाद को चुनौती देता है। अब आपको बता दें कि तुर्की ने इस फ्लोटिला की जो जहाज़ है, जो काफिला है, उसकी हिफाजत के लिए अपने जंगी जहाज़ भेजे हैं। तुर्क बहरिया ने केते जजीरे के दक्षिण में इस इमदादी काफिले की निगरानी के लिए ड्रोन और फ्रिगेट्स तैनात किए हैं। यह कदम तुर्की की जानिब से उठाया गया है ताकि गाजा की नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले इस बैनुल अक़वामी बहरी बेड़े को तहफ़्फ़ुज़ और मदद मिल सके। इसके अलावा इटली और स्पेन ने भी अपने जहाज़ भेजे हैं। ये फैसला उसी वक्त लिया गया था जब ग्रीस के पास इस फ्लोटिला पर इजराइल ने ड्रोन हमले किए और कई नावों को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद इटली ने तुरंत ही फ्रिगेट भेजा और स्पेन ने भी अपनी नौसेना तैनात किया ताकि काफिला महफूज रहे। गाजा तक पहुंचने में इस फ्लोटिला को इजराइल की समुद्री नाकेबंदी, ड्रोन हमलों जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिर भी फ्लोटिला के सभी लोग अपने मिशन के प्रति अडिग हैं और इंसानियत की मदद देने के लिए मेहनत कर रहे हैं। मौसम ठीक रहा तो ये फ्लोटिला 30 सितंबर को गाजा पहुंचने की उम्मीद रखता है। इस फ्लोटिला में सैकड़ों लोग जो है शामिल है जो कि गाजा की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि फ्लोटिला की सुरक्षा के लिए तुर्की, इटली, स्पेन की मदद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार और गाजा के लोगों के लिए बहुत अहम मिसाल है। याद रखें, जब इंसानियत की आवाज़ बुलंद होती है तो जुल्म और नफसियत की हर दीवार टूट जाती है। ख़तरा है मगर दिलों में उम्मीद और हिम्मत है। ये जहाज़ ये संदेश लेकर जा रहा है कि इंसानी हक़, आज़ादी और न्याय के लिए आवाज़ उठाना हर किसी का फ़र्ज़ है। ये सिर्फ राहत नहीं बल्कि दुनिया को दिखाने का प्रयास है कि जब इंसानियत जागती है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है। इजराइल हमास के नाम पर जो वहाँ के आम नागरिक हैं उनका कत्ल कर रहा है। गाजा में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ जंग नहीं बल्कि सिविलियनों के ख़िलाफ़ जानबूझकर हमला है। इजराइल अक्सर दावा करता है कि जो ये हमला है वो हमास के ख़िलाफ़ है, लेकिन अगर आप इसकी हकीकत को जानेंगे तो आपको ये मालूम होगा वहाँ पे जितने लोग मर रहे हैं वो उसमें ज़्यादातर महिलाएं, ख़वातीन और बच्चे, बुज़ुर्ग हैं। आपको बता दें कि इजराइल जो है लगातार 7 अक्टूबर से हमले कर रहा है। आपको बता दें कि अब तक जो है 70,000 से ज़्यादा जो फ़लस्तीनी हैं वो हलाक हो चुके हैं, जिनमें अक्सरियत जो है वो सिविलियन की है। ज़ख्मियों की तादाद 1,67,160 से ज़्यादा हो चुके हैं। आपको बता दें कि अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के दफ्तर OHCHR ने 19-20 सितंबर 2025 को गाजा शहर में 48 घंटों में लगभग 51 सिविलियन हलाक होने की रिपोर्ट दी है, जो कि रिहायशी इमारतों पर हमलों का नतीजा है। अस्पताल, स्कूल और मकानात निशाने पर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इंसानी हुकूक़ की तंजीमें बार बार ख़बरदार कर चुकी है कि सिविलियन हलाकों पर हमला बैनुल अक़वामी कानून के ख़िलाफ़ है, लेकिन इजराइल का ये खेल साफ़ तौर पर इंसानियत के ख़िलाफ़ जुल्म है। जब लोग अपनी मकानात में रहते हुए भी महफूज नहीं हैं और बच्चों को बम और खौफ के दरमियान ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है तो ये सिर्फ फ़ौजी कार्रवाई नहीं बल्कि सिविलियनों के कत्ल की हिकमत अमली बन जाती है। अब जो ये फ्लोटिला काफ़िला निकला है, बताया जा रहा है कि इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा ये कारवा है। हर नाव, हर फ्लोटिला, हर राहत मिशन यही जाहिर कर रहा है कि गाजा तन्हा नहीं है, दुनिया देख रही है और इंसानियत की आवाज़ बुलंद हो रही है।
تاکہ ان ظلموں کے مخالفت کی جا سکے۔ غزہ پر 22 لاکھ لوگ لمبے سمے پر ناکے بندی کے شکار ہیں۔ بجلی دن میں پہلے کچھ گھنٹوں کے لیے ہی آتی تھی، اب تو نہ وہاں پہ بجلی ہے، نہ دوائیاں ہیں، نہ وہاں پہ کھانے کا سامان ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے۔ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، جو بچے ہیں وہ کپوشن کے شکار ہو رہے ہیں۔ اسرائیل کہتا ہے کہ یہ سب سرکشا کے لیے ہے، مگر سوال ہے کہ بچہ کا دودھ، مریض کی دوا، گھر کی چھت کیسے خطرہ ہو سکتا ہے؟ کیا اس ناکے بندی میں کوئی انسانیت بچی ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ گلوبل فلوٹیلا جہاز انہی بچوں، انہی بزرگوں کے مدد کے لیے جو کہ دل میں ہمدردی رکھنے والے لوگ ہیں، وہ بغیر ڈرے 50 جہاز کے ساتھ نکلے ہیں اور 44 ملک کے لوگ اس فلوٹیلا جہاز میں سوار ہیں، جس میں پترکار ہیں، جس میں کاریہ ہیں یعنی کارکن ہیں، جس میں ڈاکٹر ہیں، جس میں تمام جو انسانی رحم دلی رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس جہاز کے اندر شامل ہے۔ اور وہ اسرائیل کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر انسانیت مرتی ہے تو اس کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ہر طریقے سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے غزہ میں جو بچے مارے جا رہے ہیں ان تک یہ امداد پہنچائی جائے۔ آپ کو بتا دیں کہ ہر جہاز میں ڈاکٹر، نرس، شکشک، پترکار اور عام لوگ ہیں جو ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ ہر نو کا پیغام صاف ہے کہ غزہ اکیلا نہیں ہے، خطرے ہیں۔ کچھ جہازوں کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ تونسیا کے پاس ڈرون حملہ جھیلنا پڑا، آگ لگی، مگر کسی انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یورپی ملکوں نے اپنے راستے اور پانی میں سرکشا سنشچت کی، گریس نے مدد دی، جبکہ اٹلی اور فرانس نے چیتاونی دی کہ یہ قدم چھیتر میں تناؤ بڑھا سکتا ہے۔ لیکن لوگوں کا جذبہ اب بالکل نہیں رکے گا۔ یہ قافلہ ظلم کے خلاف ہمت اور صمود کی مثال ہے۔ صمود کا مطلب ہے حریہ اور ساہس، ساتھ ڈٹے رہنا۔ یہ جہاز کہہ رہے ہیں کہ نیا اور آزادی کے لیے بلیدان ضروری ہے۔ غزہ کے بچے ہر دن بم اور ڈر کے بیچ جی رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں سوال ہے، ہم کیوں بھوکے ہیں؟ ہم کیوں نہیں پڑھ پا رہے ہیں؟ یہ فلوٹیلا انہی بچوں کے لیے امید کی روشنی لے کر جا رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم چپ نہ رہیں۔ اب وقت ہے آواز اٹھانے کی۔ اگر آپ لکھ نہیں سکتے تو آپ بولیے، اگر بول نہیں سکتے تو چپی توڑیے، اگر چپی بھی نہیں توڑ سکتے ہیں ان بچوں کے لیے آپ دعا کیجئے، کیونکہ یہ جہاز اور اس کے لوگ دنیا کو یاد دلا رہے ہیں کہ ظلم کے سامنے چپ رہنا گناہ ہے۔ ہر جہاز میں ڈاکٹر، نرس یہی کہہ رہے ہیں کہ کب تک آخر ہم چپ رہیں گے، کب تک یہ پوری دنیا تماشا دیکھتی رہے گی، کب تک غزہ کے جو عام انسان ہیں ان کا جینوسائیڈ ہوتا رہے گا۔ آپ کو بتا دیں کہ جب یہ جہاز غزہ پہنچیں گے تو یہ کیول راحت نہیں بلکہ نیا اور آزادی کا پیغام بھی لے کر جائیں گے۔ بھائی اور بہنوں، یاد رکھو، ظلم کے سامنے چپی رکھنا گناہ ہے اور ہم سبھی کو اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ ہر قدم، ہر آواز، ہر دعا اہم ہے، کیونکہ جب لوگ ایک جٹ ہوتے ہیں تو انیائے کی ہر دیوار گر جاتی ہے۔ یہ فلوٹیلا مانو اتہاس کا سب سے بڑا ناگرک قافلہ ہے جو پوری دنیا کو یہ سندیش دے رہا ہے کہ امید ہمیشہ زندہ رہتی ہے اور انسانیت کبھی نہیں مرتی ہے۔ تو فی الحال ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جا کر آپ بھی اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور زیادہ سے زیادہ کمنٹ میں کم سے کم آپ غزہ کے ان بچوں کے لیے دعا ضرور کریے گا۔ بہت بہت شکریہ۔